Malimao, ni vidéo urgent, alerte. Aywa, Francis Kelme ka jamfa kura do bele Malien. Ka Asimi, piège do da Asimi i kolosi. Bien lundi 14 mars 2022, Malien aye ni partage djien be ka soro. Francisco kono luka soro su tara ka bo Mali kono. Comme Mali sangolo sans faire ko luka avion be to ka bo Niger, ko kana opération ke Mali kono. Anta doni Asimi sona ou be ni Asimi ma son. Français ou be ka fuka beja ou sans faire. Ko lu be tara, ko lu ni irisu te señogo ma, ko lu sona, ko lu be to côté de là, ko irisu be to côté de là. Quand nous luka soro su tagara, ko luka avion be to kana Mali kono. Asimi kana son. Wallahi ni yake don banga soro su bombarder. Asimi Francis gain ake ala kama Asimi ikadangi. Asimi kana son Francis avion kana donga dugu kono ple. Mali obeka franka anga ni tira se Asimi ma. Francis yemu se mena kalande. Quand la France maintiendra un soutien aérien au Mali après le départ de Barkhane, les interférences avec les Russes seront invitées source Reuters. Quand Francis ngo koni irisu bea. Ko olu teto yande ko lu betara. O Francis kelen o kera ka da fale tuguni ko luka sorasu beto kana opération ke Mali kono. Ko me kuni irisu te senyogoma. Mali on de ma fo onyene ngo Francis tatolate. Amata bla réseau sans fait ko Francis takara ko Francis ka mina chelta Francis tatola de terre. Asimi et de bora ka décret signé ko Francis ka taka. Okuma Francis trop grelene de wa ou bien eni Francis bon nege ndale be Asimi la. Tiens moi je n'ai pas de doute. Asimi wala ndale mbila. Mali ambeka da Asimi la. Mais Asimi Francis be ka no kuma info aye bo aka communiquer ke ante Francis hala wulu anta fait. Problème mani Niger te Francis na guerre civile wulanga dugula de Asimi. Francis Asimi ni Francis toranga dugu kono wala ubanga dugu chika dama. Francis mai wende ke Syrie. Ko Syrie côté do be no lu be toy uni américain be toy. Ko base aérienne be Francis bolo Syrie. Hali Syrie masumaya halibi. Irisu be Syrie de. Irisu be Syrie américain be français be. Na base aérienne di Francis ma. Anga dugu kono na. Asimi ko Mali maga yere ma horonya soro de. Sari Paul Kagame ye Francis gende. Asimi ambe feka Francis gaon chokwa la. Asimi andalen bila wallahi amajigila. Mais an jorolembe era la an jorome Mali farana parce que Francis tana etoué. Francis tito e Francis te premier ministre sogal toy. Mais Asimi wala andalen bila. Mais an fana o ta fana balika nganga ta fingina. Asimi ake ala kama ika politologue la meka malien belame. Ante fait Francis surasu kana opération kanga duguka. Ni ake numa azawa di ni mo numa ikafuma ko tout. Ube azawa duma awobanga dugukla. Asimi, RFI genga bo anga dugula. France 24 genga bo anga dugula. Asimi, ambi deli no dona. RFI gen ika France 24 gen, nunu peka taka bo anga dugula. Nunu shimana Mali joli kama. Mali o apeka franka. Francisco, kale betera ko meka ka base aérienne beto Malila. Kuni risu te senyo kama, ima ou da falisa. France beto ani moyen France be ko dengini. Awa Asimi ni isona France ka toya. Ika bara bebe ke zéro ye à la base. Au koro kafo Asimi ni kenime fait Malien tiens là Malien ka soyi ka temeni beka dia Francisco quoi il sont bien déjà terusi kala bana ou be ko glan Niger kana ankele o mo ko me muna ngini anga dugula play nengen da do neti jala gide Asimi mais Francisco kuma keleme ka fargan planer là angani bi dilanga président di ambi fait ambe transition mo ko be fait anta delide parce que Asimi depuis ika décret signé de ko Francisco taka ka boya il se ko wara san odon awantila bla foka jienwuli ni kani filambe boka fo bonyani karama konana me wala Asimi ikadinge ka teme bongo ni karama kan nte ala dili fengi soro fana awanga do fana biye me ake ala anakira kama ire hami ne be ona parce que ni Francis tora dondola ubanga mo bombarder da Asimi sa kono to boya ma foike oruka base aérienne be mune ngini anfi era fi kele Francis kele be ka yini ka guerre civile wuli anfi Asimi ne kene bolaka nga Francis la bla et puis ce qui est grave Union européenne de Fnani France be ka jeka ni kuma info nyon fait. France kelete ka kuma info de France ni to dugu bebe ka fo. Awa Asimi ita awte ka Canada ga waru mine. Ube ka ochoro ne de. Nunu ga waru ko droit de l'homme de ube fendo de. Ube ta ka manana ko do nga dugu konana. Ne pour jeto wo waru pe ko nu watinna. O ne conseil ko dima président Asimi. Ake ala ka ka jeto wo bulla fembe ko. Ay ni vidéo urgente. Aya partager jembe ka soro. Asimi
nya semaine euro ko France ka base aérienne be to yandro wallahi billahi ma claro fran dum fo sisa mu mo mobili bolla fo ka dibi be do nyana bi parce que mba do alaba e munyi Paul Kagame France gende Assimi ibe kare ibe dien France de ko ni be fait malien ka daila jusqu'au bout dien France ko dien France fin pe ko Paul Kagame ko ambassade fermé. C'est vrai, il m'a ante jigila o état na kachoyi mais Francis Surasu gain ali ministre ma contrat mana se kana renouveler Assimi ni be fe ka me fanga ina ni te fe ko jugu kila Assimi mo jugu manga ki kere fede ala ka barka do fanga ina awanye information mi soro namba fo Assimi na que la France maintiendra un soutien aérien au Mali après le départ de Barkhane. Les interférences avec les Russes seront évitées ko si sankeni ou soko sera ne bolo e de koko France kataka France de ko san France be ka kina fa ane ele be ka kuma awa communiquer ke aka se mon ni sena de Assimi na wa se mo France sena wallahi billahi France bi ka fanga tien ala sabo isabo malien aya partager